दोस्ती करना उतना आसान है जैसे मिट्टी से मिट्टी पर मिट्टी लिखना, लेकिन दोस्ती निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी से पानी पर पानी लिखना। 3 काम किसी के दिल में भी आपकी इज्जत बढ़ाते हैं। नंबर 1, सलाम करना। नंबर 2, किसी को जगह देना। और नंबर 3, अच्छे नाम से पुकारना। लोगों से याद ना करने का शिकवा मत करो, क्योंकि जो इंसान अपने रब को भूल सकता है वो सबको भूल सकता है। 5 चीजों की 5 जगह पर हिफाजत करो। नंबर 1, महफिल में जबान की। नंबर 2, बाजार में आंख की। नंबर 3, नमाज में दिल की। नंबर 4, दस्तरख्वान पर पेट की। और नंबर 5, निगाह में हया की। 3 चीजें इंसान को अल्लाह पाक से दूर करती हैं। नंबर 1, अपने अमल को ज्यादा समझना। नंबर 2, अपने गुनाहों को भूल जाना। और नंबर 3, अपने आप को सबसे बेहतर समझना। अल्लाह पाक के नजदीक किसी इंसान की इज्जत जितनी ज्यादा होती जाती है, उसका इम्तिहान भी उसी कदर सख्त होता जाता है। रिश्ते खून के नहीं बल्कि एहसास के होते हैं। एहसास हो तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं, और अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। किसी के खुलूस और प्यार को उसकी बेवकूफी मत समझो, वरना किसी दिन तुम खुलूस और प्यार तलाश करोगे और लोग तुम्हें बेवकूफ समझेंगे। नींद 4 तरह की होती है। नंबर 1, अंबिया की नींद। नंबर 2, मोमिन की नींद। नंबर 3, मुनाफिक की नींद। और नंबर 4, शैतान की नींद। सीधे होकर अंबिया सोते हैं, दाएं तरफ करवट लेकर मोमिन सोते हैं, जबकि बाएं तरफ करवट लेकर मुनाफिक सोते हैं, और उल्टे होकर शैतान सोते हैं। अकल जैसी कोई दौलत नहीं और जहालत जैसी कोई गुर्बत नहीं, अदबो आदाब जैसी कोई मीरास नहीं, और मशवरे जैसा कोई हमदर्द नहीं। अल्लाह ताला से दुआ मांगो तो दुआ की कबूलियत पर यकीन रखो, क्योंकि अल्लाह ताला गाफिल, लापरवाह और मायूस की दुआ कभी कबूल नहीं करता। ये इंसान ताज्जुब के काबिल है कि वो चर्बी से देखता है, गोश्त के लोथड़े से बोलता है, हड्डी से सुनता है और सुराख से सांस लेता है। इंसान की अच्छी नीयत पर वो इनाम मिलता है जो अच्छे अमाल पर भी नहीं मिलता, क्योंकि नीयत में दिखावा नहीं होता। जब तुम्हारी जान को खतरा हो तो सदका देकर जान बचाओ, और जब तुम्हारे दीन को खतरा हो तो जान देकर दीन बचाओ। बेशक अक्लमंद वो शख्स है जो अपनी नस्फानी ख्वाहिशों को रोकता और गुस्से के वक्त अपने जोश को मिटाता और उसका कला कम्मा करता है। मदद करना एक महंगा तोहफा है, इसलिए सबसे इसकी तवक्को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग दिल के अमीर होते हैं। अगर तुम किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाते हो तो ये न समझना कि वो कितना बेवकूफ है, बल्कि ये सोचना कि उसको तुम पर एतबार कितना था।
حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر لوگوں کی پہچان کرنی ہو تو انہیں عزت دو، اگر اعلی ظرف ہوا تو آپ کو بھی عزت دے گا، اور اگر کم ظرف ہوا تو خود کو اعلی ظرف سمجھے گا۔ کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ جو شخص دنیا میں کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے راحت کا سامان بڑھا لیتا ہے، اور جو دنیا کو زیادہ سمیٹتا ہے وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں کا اضافہ کر لیتا ہے۔ اگر تم سیدھے راستے پر ہو اور تم کسی مشکلات کا سامنا نہیں کر رہے تو کچھ دیر کے لیے ہو سکتا ہے کہ تم غلط راستے پر ہو، کیونکہ سیدھا راستہ مشکلات سے بھرپور ہوتا ہے۔ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو نہیں توڑ سکتا۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو کہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔